तो जय जगन्नाथ नमस्कार मोर ना आकाश स्वागत जनाऊे माँ बस्त्रालय सम्बलपुरी दुकान के। तो आपण डिमांड मुझे आज बनौचे पेचुआर शाढ़ी सम्बलपुरी पेचुआर शाढ़ी किसी वीडियो बनौचे आजिका जेनटा नुआ कलेक्शन आसे नुआखाई पिंधि पारे अलग दिन ट्रेडिशनल लुक भी देखा जेनटा कि सम्बलपुरी पैच हो सप्ताह उपर पैच हो। तो देखुन मुझे नुआ नुआ कलेक्शन देखे दूचे आपण को। आउ मनोज विश्वाल बोली तो जड़े भ्यूअर भी अच्छे से भी कमेंट करते पेचुआ शाढ़ी किसी भिडियो आनु बोलिक कमेंट के देखिए आम गोटे पेचुआ शाढ़ी भिडियो बनाऊँ। तो देखुन यहाँ पड़ा आपको 2300 टका पड़वा फ्री होम डिलीवरी ऑल इंडिया जेन को कहे आपको होम डिलीवरी हो। देखुन इतार भीतर पाटली किसी डिजाइन एंता अच्छे ये कलर आसवा देखुन ग्रीन रे मेरून अच्छे देखुन ब्लाउज पीसटा अच्छे साइड बॉर्डरटा एंता डिजाइन आसवा मुझे शाढ़ी जो फुल जो खुली देखा भिडियोटा लंबा हो कम कम देखे दूचे। और जदि भी आप व्हाट्सएप पर्सनल जो मेसेज करेंगे मुझे ठीक हिसाब से फोटो भिडियो उठे पठे पार्बी। तो देखो पाटली डिजाइन किसी एंता अच्छे यहाँ पड़ा आपको 2300 टका पड़वा यहाँ देखो। तो आउ गए अच्छे ये पाखापाखी कॉम्बिनेशन अच्छे बाकी ये मेरून रे ब्लू अच्छे ब्लू में तो देखो खोल देखे भल से देखो तार कैटलॉग देखी पहला तार कैटलॉग किसी एंता अच्छे देखो आ तार बॉर्डर डिजाइन किसी एंता अच्छे सबटा थी आंचलटा आईटा देखिए बोले तार कॉम्बिनेशन तार बॉर्डर डिजाइन एंता अच्छे देखो। ये साइड तो तली साइड ये तो तल साइड रहा कलर कपड़ा भी ठीक ठाक आसवा ये पड़ा आप 2300 टकर मिल जावा। आउटे देखुन ये देखिए बोले यहाँ भी ब्लू रे मेरून कॉम्बिनेशन अच्छे और इतार कैटलॉग जो देखिए बोले तार कैटलॉग डिजाइन किसी एंता अच्छे यहाँ पूरा आपको 2300 टकर मिल जावा। आम आशा कर वीडियो देखिए माँ बस्त्रालय निहाती भाव विजिट करेंगे। माँ बस्त्रालय बड़ बजार पंजाब नेशनल बैंक पाखे अच्छे माँ बस्त्रालय बस स्टैंड पखापाखि 50 100 मीटर भितर है ये देखो यहाँ भी आपको 2300 टका मिल जावा। आउ इथे ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे देखो बॉडी पाटलीटा यहाँ अच्छे देखो बहुत सुंदर देखा यहाँ भी शाढ़ीटा आईटा गोटे देखो यहाँ भी भल कलरटे अच्छे सीमेंट कॉम्बिनेशन यहाँ भी आपको पड़ा 2300 टका देखो। और इतार पाटली डिजाइन किसी एंता अच्छे रेड कलरटा जेनटा ब्लाउज पीसटा रेड कलरटा ब्लाउज पीसटा अच्छे यहाँ देखो तार बॉर्डर डिजाइन और तार आंचल साइडटा यहाँ रहा आंचल साइडटा और यहाँ गोटे देखुन यहाँ भी पड़वा यहाँ भी 2300 टका पड़वा। आउ इतार बॉडी डिजाइन हो यहाँ रहा आंचल साइड यहाँ रहा जेना कि शोल्डर आंचल तक आसवा डिजाइन रहा ब्लैक उपरे आउटा तार फुल तार बॉडी साइड पाटली डिजाइन जेनटा अच्छे यहाँ मेरून कॉम्बिनेशन आसवा और ब्लाउज अच्छे रेड माने बॉर्डर जेन कलर अच्छे ब्लाउज भी से कलर एका अच्छे यहाँ पड़ा आपको 2300 टका मिल जावा। आप अलग किसी भी दरकार तो कमेंट माध्यम जन निहाती भाव में भिडियो बन आपको देखामु। यहाँ गोटे देखो यहाँ भी आपको 2300 टका पड़वा ये तार कैटलॉग 2300 टका पड़वा। और इतार आंचल साइड जो देखिए बोले शोल्डर और आंचल साइडटा डिजाइन आसवा देखो लो उपरे और तार पाटली डिजाइन जो देखिए बोले यहाँ देखो यहाँ पाटली साइडटा रहा जेनटा कि डीप मेरून माने कॉफी पाखापाखि अच्छे कॉफी टाइप देखा यहाँ भी आपको पूरा 2300 टका मिल जावा। आ गए देखो यहाँ भी आपको 2300 टका पड़वा यहाँ भी 2300 मेरून ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे
এটা দেখুন আঞ্চল সাইড এটা রহবা। আর এটা যদি দেখবে বলে তার বর্ডর সাইড পাটলি ডিজাইনটা এটা রহবা ব্লু উপরে। এটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিসটা অলরেডি আছে, এটা ব্লাউজ পিস রে বর্ডর আসবা। এটা দেখুন এটা भी आपको 2300 টাকা পড়বা। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ এটা भी 2300 টাকা পড়বা। এটা ডিজাইন যদি দেখবে বলে দেখুন এটা भी দেখুন এটা ভাল কলর কম্বিনেশন আছে। ଆଉ এটার আঞ্চল সাইডটা কিছু এন্তা আসবা। আর এটার পাটলি যদি দেখবে বলে পাটলি রে এই পোরশন ডিজাইনটা আছে কলরটা এটা পাটলি সাইড রে আসবা। ଆଉ এটা ব্লাউজ পিসটা এটা भी आपको 2300 টাকা মিলবা। 2300 টাকা বাকি কিছু হোম ডেলিভারি চার্ज কিছু भी ना लगे। होम डिलीवरी फ्री पूरा ऑल इंडिया जेन जाके भी कहबे होम डिलीवरी हो जाए फ्री रे। ଆଉ এটা দেখুন তাନୁ ଟିକେ ଅଧିକା দাম আসবা ଜଷ୍ଟ ଆଖରେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ আর ଟିକେ ଅଧିକା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଥିରେ। এটা ଆପଣଙ୍କୁ 2700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବା। এটা দেখুন এଥିରେ তার বর্ডর যেটা আছে এটা भी পাখাপাখি বর্ডর আছে বাকিরে এটা আর ଟିକେ ଅଧିକା কাম আছে তানু। এটা যদি দেখবে বলে দেখুন এটা আঞ্চল সাইড রে এটা বড়িয়া সুন্দর ইউনিক ডিজাইন ହେଇଛି। এটা দেখুন ଆଉ ତ তলি সাইড কে যদি দেখবে বলে এই সাইডটা রহবা দেখুন এটা পাটলি রহবা পাটলি সাইডটা ডিজাইন রহবা। এটা আপনাকে 2700 টাকা পড়বা। कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया आसवा। और এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন এটা যদি দেখবে বলে এটা भी आपको 2700 টাকা পড়বা। বাকিরে বর্ডর কাম বহুত বঢ়িয়া কাম ହେଇଛି এଥିରେ। এটা যদি দেখুন এটা তার আঞ্চল সাইড রে রহবা এই ডিজাইনটা রহবা তার আঞ্চল সাইড রে দেখুন শোল্ডর रो আঞ্চল তক দেখো এটা 2700 টাকা পড়বা। এটা আঞ্চল সাইড রে এটা রহবা আর এই সাইড রে রহবা এটা পাটলি সাইডটা রহবা এটা ব্লু কম্বিনেশন রে। এটা পুরো আপনাকে 2700 টাকা পড়বা। আর এটা ওটা দেখুন এটা भी आपको से 2700 টাকা একা পড়বা। আর এটা ওটা দেখুন এটা भी আপনাকে 2700 টাকা পড়বা। এটার কলর কোন ক্যাটালগ দেখুন ক্যাটালগ কিছু এন্তা আছে। আর টোটাল বডি দেখবে বলে এটার আঞ্চল সাইড পাটলিটা রেড আছে রেড কলর আছে আঞ্চল সাইড পাটলিটা। আর তার বডি দেখবে বলে এটা দেখুন বডি সাইডরে এই ডিজাইনটা আসবা এটা পাটলি আসবা দেখুন পাটলি ডিজাইনটা এই কলরে আসবা। এটাই পুরো আপনাকে 2700 টাকা পড়বা। ଆଉ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা রেড রে গ্রিন কম্বিনেশন আছে এটার ক্যাটালগ দেখুন। এটা যদি দেখবে বলে এটা भी आपको 2700 টাকা পড়বা। ଆଉ এটা যদি আঞ্চল সাইড এটা দেখবে ଆଉ এটার পাটলি সাইড যদি দেখবে বলে পাটলি রে মেরুন কম্বিনেশন রে রহবা। এটা দেখুন এটা মেরুন উপরে রহবা দেখুন মেরুন বর্ডর সাইডটা কিছু এন্তা রহবা দেখুন। এটা পুরো आपको 2700 টাকা এটা পুরো এটা ব্লাউজ পিসটা রেড আসবা। এটা ওটা দেখবে বলে এটা রেড রে ব্লু আছে এটা রেড রে ব্লু আছে দেখুন তার ক্যাটালগ। আর ইতার ইতার ডিজাইন যদি দেখবে বলে এটা দেখুন এটার আঞ্চল সাইডটা এন্তা আছে আঞ্চল সাইড বাকিরে পেচুয়া সাইডরে বর্ডর কাম নয়া কাম আছে বর্ডর টিকে ଅଧିକା ଚौड़ा କରି ଅଛି। ଏମିତି ଡବଲ ବର୍ଡର ସବୁ ଏବେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଡବଲ ବର୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଏଥିରେ পেচুয়ারে ବି ଡବଲ ବର୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। এটা দেখুন পাটলির কম্বিনেশন কিছু এন্তা আসবা পাটলিরে দেখুন পাটলির বর্ডর এন্তা আসবা। আর এটা আসবা ব্লাউজ পিসটা এটাই পুরো আপনাকে 2700 টাকা। তো আশা করছি আজের এই পেচুয়ার শাড়ি ভিডিওটা আপনার পছন্দ আসিথিবা। তো মা বস্ত্রালয় ভিজিট করলে বিলকুল ভুল নাই। মা বস্ত্রালয় বড়য়া सोनपुर बस स्टैंड पाखापाखि 50-100 मीटर भितर हेबा। तो आशा करछे भिडियोटा भल लागिथबो। धन्यवाद नमस्कार।